अस्सलाम अलैकुम जनाब, आपको बहुत बहुत सलाम हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये ओरिजिनल टी टाइम है और मैंने ये पाकिस्तान की शर्ट पहनी है आपके लिए माशाल्लाह। ठीक है, ये पाकिस्तानी शर्ट है, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो आपसे जनाब बड़ी प्यारी प्यारी हम बातें करते हैं, बहुत मज़े की। वो मज़े की इसलिए होती हैं कि आप उसमें शेयर करते हैं, आपके टेलीफोन आते हैं, आपके जनाब उसमें बाकायदा आप हिस्सा लेते हैं। तो मुझे ये लग रहा होता है जैसे ये सामने आप बैठे हैं। बहुत मज़े की बातें हैं। पहले ये देखें कि मौसम कितना प्यारा है लाहौर का। मौसम बताना भी तो ज़रूरी है ना। ये ये प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। ये इधर ये चिड़िया बैठी है जनाब, चिड़िया बैठी है, वो ऊपर चील बैठी है और बादल आपको नज़र आ रहे हैं। ये काले काले आ रहे हैं बादल। और आज पेशन गोई की गई है कि जनाब आली बारिश भी होगी रात को ख़ास तौर पे बारिश भी होगी और बारिश में हम ये झूला भी झूलेंगे। ठीक है जी। और ये सारा करते हैं। तो ये जनाब आली लीमू आपके लिए तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। जो ही तैयार होंगे तो इस दफ़ा मैंने ये काफ़ी गिफ्ट देने हैं। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं ये। ठीक है, तो जिन दोस्तों को चाहिए होंगे उनको इंशाल्लाह हम ये लीमू भी देंगे। ठीक है। अच्छा, इधर मैं आपको ये बताता हूँ, सूरत गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। ये ऐसे ये कोई फ़ोन आ रहा है, ये देखें जी, इधर से हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। ये हा ठीक है जी, प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, मैं लान में हूँ और लान भी इस वक्त बड़ा खूबसूरत हुआ है। लान बड़ा खूबसूरत हुआ है लान सारा। ये देखें, ये सारा लान। और ये खरगोश भी मेरी बहुत बातें मानता है ये। ठीक है जी। तो ये डक है, ये भी मेरी बातें मानती है। और ये हमारा पैरेट है, ऊपर पैरेट बैठा है पिलर के ऊपर। अच्छा जी, मैं आज आपको एक बात बताने लगा हूँ कि इधर ना सुबह ये अभी, बल्कि सुबह भी और अभी भी इधर एक चिड़िया बैठी थी। ये इधर एक चिड़िया बैठी थी, पता नहीं अभी भी बैठी है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये नहीं, इस वक्त नहीं बैठी, लेकिन इधर इसका घोंसला है चिड़िया का। अच्छा जी, चिड़िया बैठी थी, इसके 2 अंडे हैं और इस चिड़िया की मेरे साथ बड़ी दोस्ती भी है। अच्छा जी, चिड़िया को मैंने कहा कि तू बड़ी खुश फिरदी पई है, की गल है? तू कदी बंदयाल दी कोर्ट च नहीं पेश हुई, कदी जस्टिस बंदयाल दी कोर्ट च नहीं, या कदी तेनों कोई तजर्बा नहीं होया कि तू जस्टिस साकिब नसूर दी कोर्ट च पेश हुई होवे? कहता ना 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 ना, मैं तो बची हुई हाँ, मैं तो बिल्कुल बची हुई हाँ, मैं क्यों उधर जाना है? मैं आखे नहीं, कदी कोई जाना ही पै जाए, कोई तेरा दुश्मन ही तेरे खिलाफ केस कर देवे। ते अताब बंदयाल दा नां तो तू सुनिया है ना? कहती जी नां तो मैं सुनिया है। कहती नां तो सुनिया, मुनसिफ है ही तेरे इलाके का। वैसे आपको एक बात बताऊं कि अताब बंदयाल भी हमारे मियाँ वाली के बिल्कुल करीब है और इमरान और हम सब समझो एक ही इलाके के हैं। ये इसका ज़िला खुशाब बन जाता है, लेकिन ये मियाँ वाली के बिल्कुल बाउंड्री पे है। ठीक है, तो इमरान न्याजी और ये सारे एक ही इलाका है। तो उस चिड़िया को मैंने कहा ये जो तेरे 2 अंडे पड़े हैं, ठीक है, तो अगर ये अताब बंदयाल तुझे बुला ले और कहे कि ये 1 अंडा तेरा है और 1 अंडा कव्वा का है, कव्वे का है, तो फिर क्या करोगी? कहती वो किवें कह सकता है, ये तो दोवें एको जिहे अंडे ने, कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना, तो वो किवें कह सकता है? मैं आखा वो तो कह रहे ਜਿਹੜੇ इमरान खान ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਤਾਬ ਬੰਦਿਆਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਡੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ। अगर उन्हें इतराज़ कर लेता तो मैं की करांगी? फ़ौरन ही वो चिड़िया मुझे जवाब देती है कि मैंने इसका हल सोच लिया।
کہ یہ دو انڈے تو ایک جیسے ہیں، جیسے وہ ووٹ ایک جیسے ہیں جی. جو پی ٹی آئی کا صدر اگر کہے جی ووٹ نہیں پانا تو نہیں پانا، اگر چودھری شجاعت کہہ دے نہیں پانا تو او دا سمجھا جائے گا، او دا نہیں سمجھا جائے گا. گل تے تیری ٹھیک ہے. تو کہتے میں سوچ لے. میں کی سوچے؟ کہندی میں یہ سوچیا کہ جدوں عطاف بندیال نہیں نہ منے گا میں انہوں عمران خان کو فون کروا دیاں گی. میں کہ تینوں اتنا ہی پتہ ہے کہ وہ عمران خان نال تعلقات اچھے نے؟ کہندی میں چڑیا واں، میں نجم سیٹھی والی چڑی ہے، مینوں سمجھ لو. میں تے ادھر دیاں خبراں ادھر ادھر میں کردی رہنی ہے، مینوں سارا پتہ ہے. میں عمران خان کو فون کراواں گی کہ بندیال نوں سمجھاؤ کہ اے دوویں انڈے میرے نے، اے دوویں انڈے میرے نے، سمجھاؤ اور اکو جائے نے. ٹھیک ہے؟ تے تو جج بن، تو جڑا نا کوئی یونین کونسل دا چیئرمین نہ بن، تو اے جج بن. ان میں عمران خان دے کول فون کراواں گی. میں آکھا ٹھیک ہے. اگر وہ عمران خان دی گل ہی نہ منے تے پھر کہندی پھر میں اتھوں فون کراواں گی جس دی گل ہر کوئی مند ہے. تے میں آکھا او دا نام تا دس. کہندی نہیں ایڈی بھولی نہیں ہاں میں، او دا نام میں نہیں دسنا، او دا نام میں نہیں دسنا کہ میں کتھوں فون کراواں گی. لیکن یہ دا حل میں کڈ لیا، کڈیا ہویا. اگر میرے تے کوئی یہو جہا مسئلہ ہویا تو یہ حل میں کڈیا. میں آکھا یار چڑی تو بہت سیانی ہے، اے تے نون لیگ والوں تو بھی سیانی نکلی ہے، انہیں تو اپنا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. تو جناب علی چرندوں پرندوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، عطاف بندیال کا، ثاقب نثار کا، ان لوگوں کا، کہ یہ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں، کہاں سے جناب ان کو سفارش کی جاتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے اور کیا نہیں کیا جاتا. میں تو بھئی چڑیا کو بڑا میں نے اپریشیٹ کیا. میں آکھا ویل ڈن چڑیا، تو تے اپنا گھر بچا لیں گی، اے تے تو کمال کیتا ہے. کہندی بس یہ میں سوچ لیا میں انج ہی کراں گی. ویسے وہ دی مرضی ہے، ایک انڈا میرا کہوے تے ایک کوے دا ہے، ایک کوے نو دے دے میرا انڈا، وہ دے تو سکتا ہے، مینوں پتہ ہے وہ چیف جسٹس ہے، دے سکتا ہے. لیکن میں یہ حل ہے سوچے ہوئے. تو اس سے دوستو اندازہ لگا لو کہ چرند پرند بھی کتنے سمجھدار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ چڑیا وہ پھر رہی ہے، وہ ادھر اوپر پھر رہی ہے، بڑی خوش ہے کہ میں حل کڈ لیا. کہندی پھر میں اتھوں فون کراواں گا جنوں انکار کوئی نہیں کردا. ہائے ہائے. اور دوستو دسو چڑیا کتنی عقل مند ہیں. یہ حالات ہیں سر، ادھر یقین کرو یہی ہو رہا ہے بالکل. وہ کہہ رہے تھے نا جی کہ وہ ایک جنگل میں شیر قتل ہو گیا تو سارے جانور بھاگ رہے تھے کہ بھئی ساڑھے تے نہ شک پہ جائے. تو ایک چوہا بھی نس رہا سی. تو انہوں نے کہا جی انہوں تا کسے بھینسے نے قتل کیتا ہے تو کیوں نس رہے ہیں؟ کہندے جی میں نس اس واسطے رہا کہ اگر میں پولیس دے ہتھے چڑھ گیا نا تو مینوں یہ ثابت کرن واسطے بھی کئی سال لگ جان گے کہ میں تا چوہا واں، میں بھینسا نہیں ہاں، میں تا چوہا ہاں. مینوں ثابت کرن تے کتنے دن لگ جان گے. تو یہ سارا ہمارا حال بنا ہوا ہے. آپ یقین کریں ہماری بہت جگہ سائی ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہم 130 میں سے 128 نمبر پہ آئے، یہ کو ہماری کیلکولیشن تو نہیں ہے. 130 پہ ہم 128 پہ آئے ہیں نا. تو 128 پہ آئے ہیں تو اس کا یہی ہے نا، یہی فیصلے ہوتے ہیں. بھئی ابھی یہ اعظم نذیر طارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، بالکل سیم کیس ہیں. ایک عمران خان جو پارٹی ہیڈ ہے اس کے کہنے پہ انہوں نے کہا جی کہ ووٹ تم پرویز الہی کو دو، سب نے دے دیے ہیں. دوسرا کاف لیگ کے ہیڈ ہیں شجاعت، وہ کہتے ہیں جی پرویز الہی کو نہ دو. ایک مانا جا رہا ہے اور دوسرا نہیں مانا جا رہا. تو جناب ہم عدلیہ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی عزت رکھیں، ہم بھی وکیل ہیں، بینچ اور بار کی عزت برابر ہوتی ہے. پوری قوم کا اس وقت مطالبہ ہے کہ آپ فل بینچ بنائیں اور سارے ججز فیصلہ کریں، پھر کسی کے اوپر نہیں آئے گا. لیکن اگر یہ بندیال نے صرف فیصلہ کیا یا اعجاز الحسن نے کیا تو پھر ہم بھی اس کے اوپر احتجاج کریں گے. احتجاج کریں گے کہ ہمارے پاس اپیل کا راستہ ہی ختم ہو جائے گا، دروازے سارے بند ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟
تو جناب یہ 4 ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے بھی اپیل کر دی ہے اور ریٹن بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی کر رہے ہیں، تو یہ سب کی مانی جائے۔ 4 سپریم کورٹ بار کے سابق صدروں نے اپیل کی ہے عطا بندیال صاحب سے کہ اس مسئلے پہ فل بینچ بنائیں، اور ہمارے آسن بھون صاحب نے جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ ہی غلط دیا ہے، کاؤنٹنگ کرنے کا نہ کرنے کا آپ نے پہلے ہی غلط فیصلہ دیا ہے، آئین کی روح کے خلاف ہے، اس کے اوپر فل بینچ بنائیں۔ تو فل بینچ بنانے میں کیا حرج ہے؟ تو بندیال صاحب اگر آپ نے فل بینچ نہ بنایا تو پھر وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دما دم مست کلندر ہی کریں گے، جب آرام سے بات نہیں مانی جائے گی تو پھر ہم کیا کریں؟ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیسے افتخار چودھری کے ساتھ سارے وکلاء کھڑے ہو گئے تھے، اب آپ کے خلاف وکلاء کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو یہ چڑیا والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔